पूरे देश के साथ ही साथ सिलीगुड़ी में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। We are the dreamers, the achievers, and the leaders. Come, join us today. आज सिलीगुड़ी नगर निगम और महकमा तथा सांस्कृतिक विभाग की ओर से सुभाषपल्ली स्थित नेताजी मोड़ पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। नेताजी की जयंती पर दोपहर 12:15 पर शंख और सायरन बजाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद सिलीगुड़ी नगर निगम के डिप्टी मेयर रंजन सरकार और नगर निगम के कमिश्नर समेत कई अन्य लोगों ने नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री তার নির্দেশে এবার তিনি যেমন তরাই ডুয়ার্স থেকে আলিপুরদুয়ার থেকে তিনি নেতাজিকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন, সম্মান জ্ঞাপন করছেন। পাশাপাশি আমরাও শিলিগুড়ি পুর নিগম, সুভাষপল্লী, এনজেপি এবং শহরের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমরা নেতাজিকে আমাদের এই বীর দেশপ্রেমিক তাকে আমরা আজকে সম্মান জানাচ্ছি। মাল্যদান করা হচ্ছে শিলিগুড়ি পৌর নিগমের পক্ষ থেকে নেতাজির পূর্ণবায় মূর্তিতে। মাননীয় কমিশনারের পরে মাল্যদান করবেন শ্রীমতী শোভা সুব্বা, MMIC শিলিগুড়ি পৌর নিগম, শ্রী মানিক দে, MMIC MD আলম খানের পরে সঞ্জয় শর্মা, কাউন্সিলর ওয়ার্ড নম্বর 18।